ایماندارو ہر بندے نو چاہیدا ہے وہ اپنا محاسبہ کردیا سوچے کہ انہیں اپنے آخرت لئی کی تیاری کیتی ہے، انہیں اپنے کل واسطے کی تیاری کیتی ہے۔ اللہ جی تسی کس کل دی گل کرنا چاہ رہے ہو؟ آج جمعہ ہفتے دی گل ہو رہی ہے، آج 27 28 دی گل ہو رہی ہے۔ فرمایا نا اس کل دی گل ہو رہی ہے۔ آج تیرا نام عبد الرحمن ہے، کل تیرا نام ڈیڈ باڈی ہوئے گا۔ آج تیرا نام عبداللہ ہے، کل تیرا نام مردہ ہوئے گا۔ آج تو کرو نکلنا ہے تے اپنی کرولا تے سوارو کے نکلنا ہے، کل تو نکلے گا تے لوگاں دیاں کدیاں تے سوارو کے جائیں گا۔ آج تو کرو نکلنا ہے، لوگ کہندے نے چودھری صاحب آ گئے، ایم پی تے ایم این اے صاحب آ گئے، میرے بندے کل تو نکلے گا تے لوگ کہن گے جنازہ آ گیا ہے، لوگ کہن گے میت آ گئی ہے۔ اس کل دی فکر کرنا ہے، کہندے نے محاسبہ کرنا۔ نفس تے پامی ویکھیں لٹیا نہ جامی، قابو نفس تے پامی ویکھیں لٹیا نہ جامی، قابو نفس تے پامی ویکھیں لٹیا نہ جامی، اے میں بیلا نہ گبامی پھیرے نہ پچھتامی، اے میں بیلا نہ گبامی پھیرے نہ پچھتامی، جدوں چڑیاں نے چگ لینے کھیت بندیا جانا، ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تن تیرا جے صاف ہوئے تے من وچوں ہومن کھوڑا نال حسد دے سینہ فل ہووے تے منہ حسن دیاں کی لوڑاں آ کر لے توبہ اج ویلا ہے تینوں نیکی ول میں موڑاں تے جن اپنے نفس نو پاک کیتا انہوں مل سن 70 حوراں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سامعین محترم آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے تزکیہ نفس۔ یہ 2 لفظ ہیں، تزکیہ الگ لفظ ہے، نفس الگ لفظ ہے۔ لفظ تزکیہ زکا یزکی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما پانا، پروان چڑھنا، پھلنا پھولنا۔ انگلش میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا لفظ ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے نفس۔ نفس دے کئی ایک معانی نے۔ نفس دا ایک معنی روح بھی ہے، ایک معنی جسم بھی ہے، ایک معنی بدن بھی ہے، ایک معنی خواہش اور ارادہ بھی ہے۔ اگر نفس دا معنی روح کیتا جائے تو آج دی سائنس یہ کہندی ہے کہ روح ایک گیس ہے جدا وزن 22 گرام ہے، جیڑی انسان دے جسم دے اندر ناف دے ذریعے داخل ہوندی ہے، اور جدو کوئی انسان طبعی موت فوت ہوندا ہے تے نک دے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ نفس بنیادی طور تے ایدیاں 3 قسماں نے۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ آج دی ساری گفتگو ان 3 نفوس دے حوالے نال ہی کیتی جائے گی، لیکن ان 3 نفوس دی علامات اور ان دے متعلق جانکاری لین تو پہلا تزکیے دی فضیلت نو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ تزکیہ کیا ہے۔ تزکیے دا مطلب ہے پاک کرنا، اپنے آپ کو دھونا،
اور وہ اتنا عظیم عمل ہے، تزکیہ اتنا اہم ترین عمل ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی بعثت دے مقاصد دے وچوں ایک مقصد تزکیہ بھی بیان کیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ گفتگو شروع ہون تو پہلا احباب ذرا قریب قریب ہو جاؤ تاکہ جمعے دے اندر ساتھی اندر بیٹھ جان، بعد اندر صفحہ بار ہے لیکن خطبہ اندر سماعت فرما لین، ذرا اپنی اپنی جگہ تو اٹھ کے نا قریب قریب ہو جاؤ ذرا تاکہ ساتھیوں پیچھے خطبہ سنن دا موقع مل جائے۔ بعد جماعت دے ٹائم بعد بھی چلے جان گے، کوئی عرض نہیں۔ آؤ اگے آ جاؤ، ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تو اگے آئے گا، بڑی جگہ بن جائے گی، پیچھے ذرا توجہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے بعثت دے مقاصد دے وچوں ایک اہم ترین مقصد تزکیہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 129 دے اندر، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فسیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا فرما دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابراہیم اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے۔ دوستو نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے نازل والا قرآن دسدا ہے سیدنا حضرت ابراہیم نے اللہ پاک کولوں کئی دعاواں کیتیاں زندگی دے اندر، پر دو دعاواں بڑیاں شاندار کیتیاں۔ پہلی دعا کیتی او دے اندر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو منگیا، دوسری دعا کیتی او دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منگیا۔ سادے لفظاں اندر انج کہہ لاؤ، پہلی دعا اندر زمزم والا منگیا، دوسری دعا اندر حوض کوثر والا منگیا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابراہیم عرض کر دینے اللہ انہاں دے اندر اپنا نبی بھیج دے، ایسا نبی جڑا انہاں دے وچوں ہووے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہاں نوں کتاب دی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ کرے، انہاں نوں پاک کرے۔ پتہ لگا تزکیہ میرے پیغمبر دی بعثت دا عظیم ترین مقصد ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ پاک نے تزکیے نو انسان دی کامیابی قرار دیتا، یعنی جڑا بندہ اپنے نفس دا تزکیہ کر لے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ 30ویں پارے اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا 30واں پارہ سورہ اللیل اندر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذب الثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لكم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ میں قربان داما فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا کائنات دے لوگو تحقیق کو شخص کامیاب ہو گیا جن نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا۔ اللہ میں قربان داما حدیث پاک دے غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے تزکیہ اپنے آپ دا تزکیہ کرن والے بندے نو مجاہد آکھیا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اپنا تزکیہ کردا ہے وہ بندہ مجاہد ہے۔ حدیث پاک تے غور کیجئے، جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ اب بچہ بھی کھندا ہے جی بچہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی کوئی نہیں کوئی گل بن گئی۔ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار غور کر دے جانا درا ادھر میرا اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، روایت جامع ترمذی دے اندر حدیث نمبر 1621 ہے، نبی پاک فرماتے نے اجاہدو من جاہد نفسہ المجاہد من جاہد نفسہ، فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ اپنے نفس نہ لڑدا ہے وہ بندہ مجاہد ہے، جڑا بندہ اپنے من نہ لڑائی کردا ہے وہ بندہ مجاہد ہے۔ پراواں نال نہ لڑیا کر، اپنے نفس نہ لڑیا کر، اپنیاں بھیناں نال نہ لڑیا کر، اپنے من نہ لڑیا کر، اپنے پڑوسیاں نہ لڑیا کر، اپنے من نہ لڑیا کر، پڑوسیاں نہ لڑے گا کچھ نہیں ملے گا، اپنے نفس نہ لڑے گا مجاہد بن جائے گا۔ میرا پیغمبر تینوں مجاہد قرار دے رہا ہے۔ اللہ میں قربان داواں، میں ایک اللہ والے دی گل سنیے، اس اللہ والے کو پوچھا گیا تسی اپنے آپ نو گناہاں تو کیویں بچاندے ہو، اپنے نفس تے کیویں قابو پاندے ہو، اپنے من نو برائیاں کولوں کیویں بچاندے ہو؟ او کہندا ہے جدوں میرا دل کردا ہے برائی کرن نو، جدوں میرا دل کردا ہے زنا کرن نو، جدوں میرا دل کردا ہے گناہ کرن نو، میں آگ دے قریب چلا جانا، حق دی اندر انج اپنی انگلی نو داخل کرنا وا تے میری جسم نو انگلی نو آگ لگ دیئے، میں نو تکلیف ہوندیے، جلدی جلدی میں ہاتھ پیچھے کھچ لینا وا تے پھر میں انج کر کے اپنے ہاتھ نو مخاطب کر کے کہنا وا اوے میریا بدنا، اوے میریا جسمہ، اوے میری روحے، اوے میریا نفسا، گناہ کرنا چاہنا ہے تیری کوڑے دنیا دی اگ تے برداشت نہیں کیتی جاندی،
जाती। अगर इस गुनाह दे बदले तेनू जहन्नम च सुटिया गया ते दस जहन्नम दी अग किवें बर्दाश्त करेगा। इंज कर करके मैं गुनाहां तो बचदा जा रहा, इंज कर करके मैं गलतियां तो बचदा चला जा रहा। आओ वीरो गुनाहां तो बचना चाहते हो, अपना तज़किया कर लो, अपने उत्तों उत्तों नहीं विचों विचों ठीक हो जाओ। कुरान उत्तों उत्तों न पढ़िया कर, विचों विचों पढ़िया कर, विचों पढ़िया कर कुरान। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा, जदों तू अपने अंदर दा तज़किया करेगा, अपने अंदर नू पाक करेगा, नमाज़ां उत्तों उत्तों नहीं पढ़ेगा विचों पढ़ेगा, कुरान उत्तों उत्तों नहीं पढ़ेगा विचों पढ़ेगा, इंशाअल्लाह जदों तेरा तज़किया हो जाएगा रब दे कागज़ां दे अंदर तू कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा, तवज्जो करना दरा, अपने मन नू साफ कर, अपने मन दा तज़किया कर। ओ तू मुँह चू रब रब करना है, कदी मन अपने चो करया कर। ओ तू मुँह चू रब रब करना है, कदी मन अपने चो करया कर। ओ जो विच कुरान दे लिखिया है, ओ जो विच कुरान दे लिखिया है, तू उस ते अमल भी करया कर। कुल तीन हथ तेरी थां बंदिया, कुल तीन हथ तेरी थां बंदिया। हरी शै ने आखर मुक जाना, हरी शै ने आखर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। और ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी हेठां तू होना। ओए अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी हेठां तू होना। ओ जद पता कि सब ने टुर जाना, फिर कादे लई रोना दोना। उडीक दियां कबरां बंदिया, उडीक दियां कबरां बंदिया। ओ जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने, सब शामां नू मुरझा जांदे। ओ जेड़े फुल सवेरे खिड़दे ने, सब शामां नू मुरझा जांदे। ओ ए दावे वादे सब बंदिया, दो पल विच रौंद मिटा जांदे। तू मैनू मार मुका बंदिया, तू मैनू मार मुका बंदिया। हर शै ने आखर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ओ ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अल्लाह 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 खालिक़े कायनात दा कुरान फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह 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 तवज्जो करना, थोड़ा थोड़ा फिर होर अगे आ जाओ है। अल्लाह पाक तुहानू बरकत दे, थोड़ा थोड़ा होर अगे आ जाओ। असी चाहने भी जिहड़ी जमात तो पहले पहले उलमा जिहड़े बैठे ना साथी खुतबा सुन लैन, फिर चलो बाहर भी चले जाना। थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, अल्लाह तुहानू बरकत दे, अल्लाह तुहानू जुदा दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा दी वकार गौर कर दे जाना दरा। असल में इस जुमे हुण आइडिया हो गया ना आपां नू, अगे तो फिर आपां बिल्कुल ही नाल नाल ब्याह करांगे हैं, ताकि आइडिया हो गया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा दी वकार गौर कर दे जाना दरा। इनू कहंदे ने तज़किया। हुण जनाब नफूस दी गल करिए, मैं तुहानू की दसिया मोटियां मोटियां नफ्स दियां तीन किस्मां, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। लफ्ज़े नफ्स बात बंदा नू समझ अंदर मुश्किल हुंदी है, इनू आपां सादा कर लैने ताकि हर बंदे नू समझ आए। हज़रात दी वकार एक आ इंसान है जिहड़ा उत्ते नज़र पे आंदा है, एक इंसान दे विच इंसान हुंदा है, एक बंदे दे विच बंदा हुंदा है। अज साइंस गल नू मनदी है, बंदा सब तो ज्यादा गल
یار آپ پھر جمعہ پڑھاواں گے کہ کم بھئی جتھے جگہ ملتی خواتین بھی اگے گیا اللہ اللہ خواتین بھی ذرا قریب خواتین ادھر موجود نے آپ پہ کر لینیاں توجہ میرا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرات تیزی وقار ایک کے بار دا انسان ایک کے بندے دے اندر دا انسان ایک کے بندے دے اندر بندہ آج سائنس اس نتیجے تے پہنچی گئے بندہ سب تو زیادہ گلاں کی دنال کردہ ہے سب تو زیادہ گلاں بندہ اپنے اندر دے بندے نال کردہ ہے سب تو زیادہ گلاں بندہ اپنے اندر دے انسان نال کردہ ہے یہ جڑا تیرا اندر دا انسان ہے نا اتنیا 3 قسمان نے نمبر 1 نفسی امارہ کنو کیا جامدہ درہ توجہ کرنا اللہ پاک فرما دینے قرآن پاک اندر 13واں پارا پہلی آیت فرمایا وما من دابت فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم اللہ اللہ میں قربان داواں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے وما ابرئ نفسی میں اپنے نفس نو بری نہیں کردا ان النفس لامارۃ بالسوء بے شک نفس بندے نو برائی ول دھکیل کے لے کر کے جاندا ہے حضرات جی وقار پہلا نفس نفسی امارہ اندر دا بندہ جدا بیمار ہووے اندر دا انسان جدا بیمار ہووے اللہ اللہ نو کہندے نے نفسی امارہ ایدیاں نشانیاں کینے علامتاں نوٹ کر لو جس بندے دا نفس نفسی امارہ بن جاندا ہے انہوں قرآن چنگا نہیں لگدا انہوں مسجد جانا چنگا نہیں لگدا انہوں نمازاں پڑھنیاں چنگیاں نہیں لگدیاں البتہ انہوں ساتھ بڑے پسند ہونگے انہوں گانا بڑا چنگا لگے گا انہوں رقص کرن والیاں عورتاں بڑیاں چنگیاں لگن گیاں وہ جناب میں خانیاں دا دل دابدہ کھوئے گا وہ فلماں نو پسند کرن والا کھوئے گا وہ گانیاں دنال دل لگان والا کھوئے گا ایس مجلس اندر اس جمعی دی تمام در مرداں تے عورتاں دے اندر کہ دا کیڑا نفسے میں نہیں توانو دسنا نشانیاں میں دسنیاں نے اپنے من چ ڈوب کے پتہ تسی آپ ہی کر لینا ہے کہ میرے اندر دا بندہ کیڑا بندہ ہے حضرات دی وقار جدا نفسی اب مارا کھوئے گا انہوں برائی چنگی لگے گی گانا چنگا لگے گا شراب چنگی لگے گی فلمہ چنگیاں لگن گیاں قرآن سنے گا تے ٹینشن چاہ جائے گا کوئی مسجد دا نہ لے گا تے غصہ کرے گا کوئی نماز دا آکھے گا تے طرح طرح دے بہانے بنائے گا ایسا بندہ سمجھ لوے کو دے وچ دا بندہ اندر دا نفس نفسی ہمارا ہو چکے ہے ہونا پائدہ علاج کرنا ہے اج دے نفس دا علاج کرنا ہے تاکہ انہوں صحیح رستے تے لے کر کے آیا جائے کہ میں بندے دا علاج ہوندا ہے میں نفس دا بھی علاج ہوندا ہے میں روح دا بھی علاج ہوندا ہے اللہ اللہ میں قربان داواں اے دے علاج دا پہلا سٹپ تے وے اگر تواڈے وچوں کوئی تواڈا یار تے ویلے جدا نفس انجدہ ہو چکے ہے تسی او دا علاج کرنا چاہتے ہو تے پہلا کم کیڑا کرنا ہے پہلے نمبر تے او دے واسطے دعا کرنی ہے او دے واسطے دعا کرنی ہے اللہ پاک کڑو مدد منگنی ہے اللہ پاک کڑو توفیق منگنی ہے کیونکہ اگر اللہ پاک توفیق نہ دیون بندہ اپنے نفس نو پاک کر ہی نہیں سکدا بندہ اپنی صلاح نہیں کر سکدا سورہ نور دی ایت نمبر کی پڑھئے اللہ پاک فرما دینے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا
فرمایا कायनात दे लोगो अगर अल्लाह पाक दा फजल ते रहमत न होवे कोई बंदा अपने तज़किये नू कर ही नहीं सकदा कोई बंदा अपने नफ्स नू पाक नहीं कर सकदा इस वास्ते अल्लाह को दुआ मंगिया कर अल्लाह मेरे वीर दे नफ्स नू पाक कर दे या अपने भी दुआ करया कर या अल्लाह मेरे नफ्स नू पाक कर दे अल्लाह मेरे अंदर दे बंदे नू पाक कर दे अल्लाह मेरे अंदर दे इंसान नू पाक कर दे अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम जदों भी खुतबा पढ़िया कर दे खुतबे अंदर नबी पाक के लफ्ज पढ़िया कर दे आज मम्मी खुतबा पढ़िया है ते मम्मी लफ्ज पढ़े ने केड़े अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाह मैं अपने नफ्स दियां शरारतां तो पनाह चाहना वा अल्लाह मैं अपने अंदर दे इंसान दे बिगड़न तो पनाह चाहना वा अल्लाह मेरे अंदर दा बंदा बिगड़ ना जाए अल्लाह मेरे अंदर दा इंसान बिगड़ ना जाए अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अल्लाह पाक को दुआ करया कर सी बड़ी गलती कर जाने बाद दफा असी जनाब ऐसा बंदा जिहदा नफ्स नफ्सी अमारा बन चुकी है जिहड़ा बुराई दा दिल दादा हो चुका है असी ओदा इलाज दा स्टैप गलत चुक लैने ओ होर दूर चला जाता है ओदे इलाज दा पहला स्टैप दुआ है ओदे लिए दुआ करो या उन्होंने आखो यार आजा मैं भी दुआ करना तेरे लिए तू आमीन कह अल्लाह पाक को तौफीक मंगो अल्लाह उन्हें सीधे रस्ते ते लेके आए ते जे यकदम ही सख्ती करोगे यकदम ही कोई होर गल करोगे होर परां दी परां निकल जाएगा ना वो जिवें जिस्म दे इलाज दा तरीका है एवें नफ्स दे इलाज दा भी तरीका है स्टेप बाय स्टेप इलाज होएगा अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना लिहाजा पहला स्टेप इंज दे नफ्स वाले बंदे वास्ते पहला स्टेप वे ये वास्ते दुआ करनी है दुआ नंबर 1 ते नंबर 2 की करना है इंज दा बंदा जिदा नफ्स नफ्सी अमारा बन चुका है इंज दे बंदे नू मां दी इज्जत दा एहसास दिलाना है बहन दी इज्जत दा एहसास दिलाना है बेटी दी इज्जत दा एहसास दिलाना है क्योंकि जिहड़ा बंदा जिना दा आदी हो जांदा है गाने ते फिल्मां दा आदी हो जांदा है ओदे दिल विच मां दी आबरू नहीं रह जांदी बेटी दी आबरू नहीं रह जांदी बहन दी आबरू ओदे दिल विचों निकल जांदी है लिहाजा दूसरे नंबर ते ओनू एहसास दिलाना है तेरी बेटी भी एक इज्जत वाली है तेरी बहन दी भी एक इज्जत है नबी पाक अलैहि सलातो सलाम मौजूद ने हदीस मुस्नद अहमद दे अंदर नबी पाक अलैहि सलाम दे कोल एक बंदा आया सहाबा भी बैठे हुए ने ऐ सुनिया जरा ते आकर करदा सोनिया मैं कलमा पढ़ना चाहना वा मैं मुसलमान बनना चाहना वा मैं तुहाडा मुरीद बनना चाहना वा लेकिन मेरे विच एक गुनाह है मैं छड्ड नहीं सकदा बस तुसी मैनू गुनाह करन दी इजाजत दे दिओ ते मैं जनाब तुहाडे नाल आ फिर आका फरमांदे ने केड़ा गुनाह है सोनिया मैं जिना नहीं छड्ड सकदा मेरे कोलों जिना नहीं छड्डिया जांदा मैनू जिना दी लत पै गई है मैनू जना दी आदत पै गई है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा नबी पाक अलैहि सलाम ने अपने कोल बुलाया अल्लाह दे पैगंबर ने कोल बुलाया पता है भी लगा है नफरत इंसान तो नहीं होनी चाहिए नफरत गुनाह तो होनी चाहिए है जिवें पुलिस वालियां ने लिखिया हुंदा ना अपनियां गड्डियां ते नफरत इंसान तो नहीं नफरत ओदे जुर्म तो है अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा असी बाद दफा गुनाहगार तो नफरत करने इन्नी नफरत करने असी उन्होंने अपने करीब बैठन नहीं देंदे अपनी मजलिस बैठन नहीं देंदे ते जे बह जावे कोई इंज दी गल कर लवे असी ओदे ते सख्ती दी बुछाड़ कर देने अब मुझे बताओ इससे बढ़कर बदतमीजी और क्या हो सकती है इससे बढ़कर बुरी बात क्या हो सकती है कि नबी पाक कोलो आके जिना दी इजाजत पिया मंगदा है एक कोई छोटी गल है एक कोई छोटी जी गल है बड़ी बड़ी गल है लेकिन नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने सहाबा नूं आख्या नूं कुछ नहीं कहना इनू मेरे कोल बुला नबी पाक ने अपने कोल बिठाया ते नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नूं दी मां दी इज्जत दा एहसास
دلان لگ پے علاج کرن لگ پے نبی پاک فرماندے نے نوجواناں مینوں ایک گل تے دسنا کیا تو پسند کرنا ہے کوئی تیری ماں دے نال ارادہ رکھے زنا والا اللہ دی قسم محبوبہ میں تے پسند نہیں کردا کیا تو پسند کرنا ہے کوئی تیری بیٹی دے بارے زنا دا ارادہ رکھے محبوبہ نہیں میں بالکل پسند نہیں کردا کیا تو پسند کرنا ہے تیری بہن دے بارے کوئی ارادہ رکھے محبوبہ نہیں میں بھی پسند نہیں کردا کیا تو پسند کرنا ہے تیری خالہ دے بارے کوئی ارادہ رکھے نہ محبوب میں پسند نہیں کردا کیا تو پسند کرنا ہے تیری پھوپھی دے بارے کوئی ارادہ رکھے نہیں محبوبہ میں بالکل پسند نہیں کردا میرے پیغمبر ایک ایک کر کے عزت دا رشتہ گنوایا ایک ایک کر کے میرے پیغمبر نے جھنجھوڑیا ایک ایک کر کے میرے پیغمبر نے احساس دلایا نہ سونیا نہ میں بالکل پسند نہیں کردا تے میرے آقا نے فرمایا جے دے بارے تو برائی دا ارادہ رکھنا ہے آخر ہو بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی آخر ہو بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی آخر ہو دا بھی تے کوئی نہ کوئی معاشرے دی وچ مقام ہوئے گا اللہ گل اینی جے سمجھ وچ آ جائے پر رکشیاں دا پیچھا کرن والے نوجواناں گل اینی جے سمجھ وچ آ جائے تے جناب اکھ مٹکیاں تے اشارے کرن والے جواناں گل اینی جے تیری سمجھ وچ آ جائے رکشیاں دے نمبر نوٹ کرن والے جواناں گل نہیں جے تیری سمجھ وچ آ جائے گھنٹا واٹس ایپ تے چیٹ کرن والے نوجواناں گل نہیں جے تیری سمجھ وچ آ جائے جے دے بارے تو ارادہ رکھنا ہے او بھی تے کسے دی بیٹی ہے او بھی تے کسے دی بہن ہے تیری بہن ہے باقیاں دیاں بہناں نہیں تیری بیٹی ہے باقیاں دیاں بیٹیاں نہیں تیری عزت باقیاں دی عزت کوئی نہیں میرے پیغمبر نے ساریاں گلاں کر کے پھر آپ نے جے کر کے اپنا ہاتھ دے سینے تے رکھیا اج میرے پیغمبر اپنے سینے تو دا جنابہ تو دے سینے تے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ واغفر ذنبہ اللہ اس نوجوان دے دل نو پاک کر دے اللہ دے گناہ معاف کر دے اللہ دی شرمگاہ نو پاک کر دے برائی دے رب دے دل وچوں ختم کر دے صحابی بیان کردہ ہے اللہ دے پیغمبر دے دعا کرن تو بعد دے نوجوان دے دل وچوں برائی دا ارادہ اللہ نے ہنج کر دیتا ساری زندگی کدی نے برائی دا نا تک نہیں لیا ساری زندگی اے دے جسم چو برائی دا ارادہ نکل گیا علاج کنے کیتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا میرے محترم دائیو علاج کرم دے طریقے نے اس واسطے جنوی برائی تو بچانا چاہندے ہو نفس امارہ دا علاج کرنا چاہندے ہو ہوتے لئی بہترین طریقہ نو دی مان دی عزت دی یار دلاؤ اے ہو گیا دوسرا سٹیپ تے تیسرے نمبر تے کی کرنا ہے حضرات دی وقار تیسرے نمبر تے انج دے نفس دا محاسبہ کرنا ہے محاسبہ اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا کائنات دے لوگو امامدارو ہر بندے نو چاہیے وہ اپنا محاسبہ کردیا سوچے کہ انہیں اپنے آخرت لئی کی تیاری کی ہے انہیں اپنے کل واسطے کی تیاری کی ہے اللہ جی تسی کس کل دی گل کرنا چاہ رہے ہو آج جمعہ ہفتے دی گل ہو رہی ہے آج 27-28 دی گل ہو رہی ہے فرمایا نا اس کل دی گل ہو رہی ہے آج تیرا نام عبد الرحمن ہے کل تیرا نام ڈیڈ باڈی ہوئے گا آج تیرا نام عبداللہ ہے کل تیرا نام مردہ ہوئے گا آج تو کرو نکلنا ہے تے اپنی کرولا تے سواروں کے نکلنا ہے کل تو نکلے گا تے لوگاں دیاں کدیاں تے سواروں کے جائیں گا آج تو کرو نکلنا ہے لوگ کہتے نے چودھری صاحب آ گئے ایم پی تے ایم این اے صاحب آ گئے میرے بندے کل تو
निकलेगा ते लोग कहणगे जनाजा आ गया है, लोग कहणगे मैयत आ गई है। उस गल दी फिक्र करना इहनूं कहंदे ने मुहासबा करना। सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते ने हासिबू कबला अम तुहासबू, फरमाया दुनिया दे लोगो अपना मुहासबा करो इस तो पहला कि तुहाडा रब मुहासबा करदा है। अपना हिसाबो किताब रखिया करो इस तो पहले कि अल्लाह पाक तुहाडा हिसाबो किताब करे। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। मुहासबे का एक मतलब, मुहासबे का एक मतलब होता अपने आप को रोकना, काबू पाना, अपने आप ते काबू पाना। दिल करदा है बुराई करन नूं लेकिन अपने आप ते काबू पांदा है। दिल करदा है जिना करन नूं मगर अपने आप ते काबू पाना चाहता है। जिहड़ा बंदा अपने आप ते काबू पाना शुरू कर देवेगा ओदा नफ्स जनाब आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होता जाएगा। नफ्सी अम्मारा दी बीमारी विचों निकलदा चला जाएगा। अपने आप ते काबू पाया कर। काबू नफ्स ते पामी वेखी लुटिया न जामी। काबू नफ्स ते पामी वेखी लुटिया न जामी। काबू नफ्स ते पामी वेखी लुटिया न जामी। ऐवें वेला ना गवामी फेरे ना पछतामी। ऐवें वेला ना गवामी फेरे ना पछतामी। जदों चिड़िया ने चुग लेने खेत बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जाना। एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया। कम जर नहीं आने छड़ पाप कमाने। कम जर नहीं आने छड़ पाप कमाने। सा पल दे परौने फिर मुड़ के नहीं आने। सा पल दे परौने फिर मुड़ के नहीं आने। जानी एक दिन मुक तेरी खेड बंदिया जाना। एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जाना। मिट्टियां दी एक दिन हेठ बंदिया। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़रन वाला कुरान फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाह अल्लाह ये हो गया नफ्स अम्मारा। इनू बुराई तो बचा के इहदा इलाज करना है नंबर एक। दूसरा नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा अंदर दा बंदा इहदा नाम है नफ्स लव्वामा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर इस नफ्स दी कसम चुकी है। फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। फरमाया मैनू नफ्से लव्वामा दी कसम है। अल्लाह पाक नफ्से लव्वामा दी कसम चुकदे ने। नफ्से लव्वामा किन्नू कहंदे ने? इहदी अलामत की है जिस बंदे दा नफ्स नफ्सी लव्वामा बन जाए वो अंदरों अंदरों अपने आप नू मलामत करने वाला बन जाता है। नफ्से लव्वामा दी मिसाल इंज समझ लो छोटा जा बच्चा मां नाल नाराज हो जाता है। छोटा जा बच्चा अपनी अम्मी नाल नाराज हो जाता है। जदों मां नाल नाराज हो जाता है तो मां जनाब इनू अपने घरों बाहर कढ़ दीए ते घरों बाहर निकल जाता। कहता मम्मी घरे नहीं रहना। इंज घर के दरवाजे चों बाहर निकलता है। मां दरवाजा बंद कर लैंदी है। ये मां नाल नाराज होकर तुरिया जाता तुरिया जाता तुरिया जाता है।
چند قدم ٹردا ہے ذہن اندر خیال آندا ہے میں جاندا کدھر پیا واں میرا تے میری ماں تو علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں جڑا بوبا میری ماں نے بند کر دیتا ہے اس تو علاوہ تے میرا دروازہ ہی کوئی نہیں جدو خیال آندا ہے تے پھر واپس مڑدا ہے واپس مڑ کے دروازے تے آندا ہے تے ویکھدا دروازہ بند ہو گیا ہے تے دروازے دے اگے بیٹھ کے رون لگ جاندا ہے اکھاں چوں ہنجو بہان لگ جاندا ہے اپنی ماں دی جدائی وچ رون لگ جاندا ہے ایدیاں اکھاں دے آنسو ایدے رخساراں نوں لگدے نے حتیٰ کو تے روندا روندا سو جاندا ہے دروازے دے نال بیٹھا بیٹھا تے تھوڑی دیر بعد ماں دا دل بھی نرم ہوندا ہے ماں کے دروازہ کھول دیے تے اپنے بچے نوں چک کے سینے نال لا لیندی ہے یہ نفس لوامہ دی مثال ہے بندہ شراب پیندا ہے بندہ زنا کر بیندا ہے بندہ غلطی کر بیندا ہے بندہ گناہ کر بیندا ہے پہلے گناہ کر لیندا ہے پھر رات دیاں طریقیاں وچ نو اپنے گناہ تے شرمندگی ہون لگ جاندی ہے یار میں تے بڑا غلط کام کر چکے ہاں میں تے بڑی بڑی غلطی کر بیٹھا ہاں مینوں انج نہیں کرنا چاہیدا رات کو دبے پاؤں اٹھدا ہے ہولی ہولی وضو بنادا ہے تے وضو بنا کے چپ کر کے مسجد اندر آ جاندا ہے تے مسجد اندر آ کے اللہ دے حضور رون لگ جاندا ہے اللہ سونیا میں تیرے تو بیگانہ ہو گیا ساں تے تیرے تو دور ہو گیا ساں اور میں تیرے دروازے تے آ گیا مینوں معاف کر دے اکھاں وچوں آنسو دا قطرہ بہاندا ہے 70 سال دا بڈھا ہے 80 سال دا بابا ہے 60 سال دا چٹی داڑھی والا گناہ کر کر کے تھک گیا ہے لیکن اج دل کر پیا ہے دل نرم ہو گیا ہے اندر دے مولوی نے ملامت کیتا ہے اندر دے خطیب نے ملامت کیتا ہے ملامت کر دیا مسیح تے لے کر کے آیا ہے اللہ دے حضور رو پیا ہے آنسو بہاندا ہے ایدی آنسو دا قطرہ آنکھ وچوں نکلدا ہے اینا رخسارا تے آندا ہے اپنے پلو نال آنسو صاف کردا ہے آسمان توازاں دیو میرے بندیا آ تیرا آنسو دا قطرہ صاف کر دیا دیر لگی ہے میں رب دے معاف کر لگیا دیر کوئی نہیں جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے اللہ 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 دے در تے آن والا لوامہ ملامت کردا اپنے آپ نو اللہ 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 غلطیاں دا ڈھیر لے کے اللہ نو کہندا ہے غلطیاں دا ڈھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا غلطیاں اللہ کنے بڑے گناہگار اللہ میں بھی گناہگار ہاں بھی گناہگار اللہ سی تیرے در تے آئے ہاں غلطیاں دا ڈھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا میں نے یقینی آواز آئے گی ہاں ہاں بندے تو ہے آیا اے یقین رکھو ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ او نفس جڑا اپنے آپ نو ملامت کرن والا ہے یہ دی توبہ دے دروازے کھلے ہوئے نے اینو جلد توفیق ہو جائے گی توبہ دی یہ ہن اپنے من وچ آپ ہی ڈب کے ویکھ لو انہاں دوواں نفساں وچوں تہاڈا کیڑا نفس ہے انہاں دوواں بندیاں دے وچوں تہاڈے اندر والا بندہ کیڑا ہے ہن سنو تیسرا بندہ تے گل مکائیے تیسرا نفس کیڑا ہے تیسرا نفس ہے بڑا پویتر نفس ہے بڑا اعلیٰ نفس ہے اور بڑا اونچا نفس ہے بڑی شان والا ہے اللہ پاک نے دا ذکر کیتا ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ کیا پوچھنا ہے دیاں گلاں مطمئنہ مطمئنہ مبارک ہو بھی انہوں جدے کولے نفس یا
ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اینو کہندے نے نفس مطمئنہ۔ نبی پاک نے دیاں نشانیاں بیان کیتیاں، ایک دعا نبی پاک فرمایا کر جن اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ۔ اللہ میں تواڈے کولوں نفس مطمئنہ منگنا۔ او نفس کیڑا ہے؟ فرمایا تؤمن بلقائک تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وترضى بقضائک وتقنع علی عطائک۔ تین صفتاں نے اس نفس دیاں، جس بندے دی اندر دا نفس تے اندر دا بندہ تے اندر دا مولوی تے اندر دا انسان نفس مطمئنہ ہے، او دی پہلی نشانی ہے وے وہ اپنے رب دی ملاقات نو پسند کردا رہندا ہے۔ او لوکی موت تو ڈر دے رہندے نے، او جان تلی تے رکھ کے پھردا رہندا ہے۔ لوکی موت تو ڈر دے پھردے نے، انہوں موت تو ڈر نہیں لگدا۔ وہ کہندا کیڑا ویلا وے میں اپنے رب نال ملاقات کراں، کیڑا ویلا وے میں اپنے خالق نال ملاقات کراں۔ تؤمن بلقائک تؤمن بلقائک، اپنے رب دی ملاقات دا ہر وقت انتظار کردا ہے۔ یہ اس نفس دی علامت جنہوں مطمئن کہندے نے۔ اگے فرمایا اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار توجہ کرنا، غور کر دے۔ یہ سارے اللہ کے نیک بندے، ولی تھے، صحابہ تھے، تابعی تھے، تبع تابعی تھی، یہ سب کے سب یہی نفس رکھتے تھے، نفس مطمئنہ۔ اللہ اللہ میں قربان دا۔ ایک صحابی نے سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی اینی خدمت کریا کر دے، اینی خدمت کریا کر دے، سارا دن نبی پاک دے نال 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 وضو کروا رہے نے، نبی پاک واسطے تکیہ رکھ رہے نے، آپ دے نال اینی مبارک اٹھا رہے نے، آپ دی خدمت کر رہے نے۔ تے جدو نبی پاک نماز عشاء تو بعد اپنے گھر جاندے، حضرت ربیعہ دروازے وچ بیٹھ جاندے، میرے پیغمبر دے دروازے وچ بیٹھ جاندے، فرماندے نے میں بوبے وچ بیٹھا رہندا اس غرض نال نبی پاک نو کو کم ہوئے گا، آواز دین گے تے میں بھج کے جا کے آپ دا کم کراں گا۔ فرماندے نے اوتھے بوبے وچ بیٹھیاں بیٹھیاں مینوں نیند آ جانی تے میں اوتھے ہی سو جانا، کملی والے دے دروازے وچ سو جانا، اینی خدمت کرنی۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ربیعہ تو میریاں بڑیاں خدمتاں کرنا ہے، ربیعہ تو میرے نال بڑا پیار کرنا ہے، منگ اج کی منگنا ہے، منگ اج کی منگنا ہے، سوال کر اج کی سوال کرنا ہے، کڈی وڈی گل ہے۔ تے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے محبوبہ مینوں سوچن دا تھوڑا جا ٹائم دیو نا کہ تانوں دساں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے سوچ لو۔ فرماندے نے میں غور کیتا، اللہ دے نبی نے جو فرمایا منگ کی منگنا ہے تے میں کی منگاں، اسی کی منگنے ہاں، اسی گڈیاں منگاں گے، کاراں منگاں گے، پتہ نہیں کی کچھ منگاں گے، کیوں؟ نفس مطمئنہ جو نہیں، جدا نفس مطمئنہ ہوئے وہ کی منگدا ہے میں تانوں دساں۔ نبی پاک دی خدمت اندر آدر ہے، میرے آقا فرماندے نے ہاں ربیعہ فیصلہ کر لے جے سونا کر لیا ہے، فرمایا منگ کی منگنا ہے؟ محبوبہ میں جہنم تو آزادی منگنا وا، میں جہنم دی اگ تو آزادی منگنا وا۔ ویر جی ویکھو نا کتھے لگیاں نے نہ لوگاں دیاں، ویکھو نا کڈیاں اونچیاں سوچاں نے نہ لوگاں دیاں۔ میرے آقا فرماندے نے ربیعہ سجدے بہتے تو کر کے میری مدد کر، میں اللہ پاک کو تیرے لیے دعا کراں گا، اللہ پاک تینوں محفوظ فرما لین گے۔ ویر جی او نفس جنوں نفس مطمئنہ کیا جاندا ہے، اپنے رب دی ملاقات دا شوق رکھدا ہے، اپنے رب نو ملن واسطے تیار رہندا ہے، اور فرمایا وترضى بقضائک، اللہ پاک دے فیصلیاں تے راضی رہندا ہے، اللہ پاک دے حکماں تے راضی رہندا ہے، اور فرمایا وتقنع علی
अताएगा। अल्लाह सुभानहू व तआला दियां अता करदा चीज़ां ते खुश रहिंदा है। थोड़ी लब्बे तां गुजारा करदा है, बहुती लब्बे तां गुजारा करदा है। लभ जाए तां शुक्र है, ना लभे तां शुक्र है। इस करके अल्लाह पाक दी इबादत विच लगा रहिंदा है। इहनूं कहंदे ने नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना जिंदगी इंज गुजारदा है वो जिवें बंदे ने किसी बड़े बंदे नूं मिलना होवे ते बंदा कपड़े साफ रखदा है, खुशबूआं ला के रखदा है, वाल वाह के रखदा है, कंघी करके रखदा है, तेल सिर ते ला के रखदा है। मैं किसी बड़े बंदे नाल मुलाकात करनी है, नफ्स मुतमइन्ना अपनी रूह नूं हर वक्त सवारन ते लगा रहिंदा है। कदी अपनी रूह ते फजर दा सेंट लांदा है, कदी अपनी रूह ते जोर दा इत्र लगांदा है, कदी अपनी रूह ते असर दा छिड़काव करदा है, कदी अपनी रूह ते मगरब ते इशा दियां सोहणियां सोहणियां चमेली दियां खुशबूआं लांदा है। अपने मालिक नाल मुलाकात वास्ते तैयार है, जदों सद लवे उदों तैयार है। फिर वक्त आ जांदा है, फिर मालिक बुला लैंदा है। ए नहीं कि जदों मौत दा वक्त आया ते डर लग्या, ना ना हुण रब ने बुला लिया, आ गया फरिश्ता इहदे कोल ते किहड़े अंदाज विच आया है। इत्थे फरिश्ता जदों बंदे हुंदे बंदे डरदे ने, मौत तो डर लगदा है, लेकिन ये नफ्से मुतमइन्ना है, ये एडा पवित्र नफस है। ये बंदियां नाल नहीं है, फरिश्तियां नाल गल्लां करदा है, फरिश्तियां नाल गल्लां कर लग जांदा है। जान कड्ढण वाला फरिश्ता आया है, उन्हें आख्या या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ प्यारी जान अपने जिस्म विचों बाहर आ जा। अगों डरदा नहीं, अगों रोंदा नहीं, अगों घबरांदा नहीं, परेशान नहीं हुंदा। पुछदा किधर लैके जा रहे हो, किथे लैके जाना है, किहड़े पासे लैके जाने की तैयारी है। भगो कहते ने इरजी इला रब्बिक, इरजी इला रब्बिका, तेनू तेरे रब को ले जाइए, उस रब को लैके जाइए जिहदी मुलाकात दा शौक रखना है। उस रब को तेनू लैके जाइए जिस रब दी मुहब्बत विच तज्ज टैम उठ पिया करदा से। आ उस मालक नाल मुलाकात दा वक्त आ गई, जिस रब दी खातर तू ठंडे पानी नाल वुज़ू करया करदा से, जिस मालिक दी मुहब्बत दे अंदर रात दियां तरीकियां विच सजदे च डिग डिग के ते रोया करदा से। तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। जिस मालिक दी खातर कुड़ियां छड़ियां, जिस मालिक दी खातर तू दुनिया दियां हुस्न दियां पुड़ियां छड़ियां, जिस मालिक दी खातर तू महफिल गाड़ियां वालियां छड़ियां, जिस मालिक दी खातर तू सारे शराबां दे जाम छड़ दिते, अज तेरे नालों दी मुलाकात दा वक्त आ गया है। इरजी इला रब्बिक, इरजी इला रब्बिका, तेनू तेरे रब को ले जाइए। हुण अल्लाह पाक को लेके जा रहे ने, जदों मालिक दे सामने पहुंचदा है, अल्लाह पाक दे को लेके जा रहे ने। फरिश्तियां नूं पुछदा है नफ्से मुतमइन्ना, फरिश्तियां नूं पुछदा है मेरा रब मेरे ते राजी भी है कि कोई ना। और जदों बंदा किसी नूं मिलन जावे ते पुछ लैंदा है जदे कोल मैनूं लैके जांदे ओदा मेरे बारे की ख्याल है। ये पुछदा है ओ फरिश्ते हो मलकल मौत, मैनूं लैके जा रहे हो, मेरे रब दे बारे तुहाडा की ख्याल है। वो कहंदे ने राज़ियत मर्ज़िया, तेरा रब तेरे ते राजी है, तेरा खालक तेरे ते राजी है। अल्लाह पाक दे सामने पहुंच गया है, मालिक दी बारगाह दे अंदर इतनियां हाज़रियां लग गईयां ने। अल्लाह पाक दे सामने खड़ा है, अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा तेरी ज़ाते पाक वास्ते दुनिया सारी दियां रंगीनियां छड़ के आ गया वां। आवाज़ आंदी है फदखुली फी बादिया, फदखुली। मन पै गया नमाज़ां दा, मन पै गया तहज्जुदां दा, मन पै गया रोण दा। अल्लाह फरमांदे ने फदखुली फी बादी, फदखुली फी बादी, फदखुली फी बादी, फदखुली जन्नती, फदखुली फदखुली या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्जिया, फदखुली फी बादी वदखुली जन्नती।
چل میرے بندیا جنت چل جنت دے اندر تیریاں حوراں تیرا انتظار کر رہی ہیں تیریاں بیویاں تیرا انتظار کر رہی ہیں تیریاں مٹیاراں تیرا انتظار پیاں کر دیاں نے ساری دنیا دیاں محنتاں دا مول پہ جائے جدو مالک آکھے فادخلی فی عبادی میں تنو اس جملے دی لذت کیویں دساں میرے کو لفظ کوئی نہیں میرے کو جملے کوئی نہیں کہ میں تنو انہاں لفظاں دی لذت دساں فادخلی اللہ فرما رہا فادخلی فی عبادی چل میرے بندے جنت چلا جا چل میرے بندے جنت دے بالا خانے چ داخل ہو جا آؤ اپنے نفس نو نفس مطمئنہ بنا لو انشاءاللہ جی میں رمضان تو بعد عید ہے ایمیں موت تو بعد ایمیں زندگی تو بعد موت بھی عید بن کے آ جائے گی وآخر دعوانا الحمدللہ